gua guys, jujur dah gua nggak peduli bro. Ya gua udah males sekali guys, gua udah betul-betul kali nih bro, udah capek guys, gua udah males guys. Yang kayak gini ya, aku saya lawan gini ya. Kenapa diam juga? Kenapa? Kenapa nih? Oke. Tenang guys, gua jajan guru gua guys, tenang guys. Wah, sabar dulu ya. Iya, makanya direspekin ngelunjak guys. Arkan nangis bang, terus Arkan nangis guys, sabar ya. Kartu guys, kepala deh guys. 1000 dari apanya bang? Enemy very close. Still on cooldown. Lagir. No. First blood. Still on cooldown. Terus berset. Keroyok guys. Copetnya mana bang? Gak mood gua guys. Gua gak mood bro. Tidak tahu guys. Gua udah gak mood bro. Gua udah gak mood bro. Udah hancur kali mood gua cok. Jujur dah. Gua udah gak mood bro. Tahap apa gitu. Main zona nih. Bang, lari ke sana bang. Tapi tidak ke PC bang, udah biarkan guys, sport guys. Cuma kalian yang nentuin siapa pemenangnya, udah gitu aja lah guys. Ya. Gak apa-apa, aman. Ayo. Sumpah lu tuh. Tenang ya. Nggak sempat bisa garit. Nggak bisa guys, gue lagi nggak mood bro lawan orang kayak gini guys. Enemy very close. Sekarang itu bang, kartu bang ya. Still on cooldown. Sabar bang, belakangmu bang. Enemy very close. Tuh ya. Still on cooldown. First blood. Kau tunggu situ bang, aku tunggu sini bang. Let's go guys. Let's go. Kemenangan memang nikmat. Maknyus.
gua kan gua tapi respect abang. Gua gini guys, gua nggak mau ngerusak gini ya, gua nggak mau ngotorin diri gua, kan udah gua bilang jangan sampai sopan santun gua hilang gitu gara-gara orang tuh nggak respect ya gitu, paham nggak? Saya udah gua respect aja, respect aja gua udah nggak dulu. Orang mau bilang apa deh, orang mau bilang apa deh, respect deh. Oh ya ilaha illallah. Enemy very close. Blood. Santai. Sial. Apanya tuh? Aman. Coba lagi nggak mood aja nih bang, gara-gara orang tuh gak respect bang. Ya kurang kali. BTW terima kasih adik-adik ya semua ya, adik-adik ya. Sorry gue nggak bisa baca komen kalian guys, gue lagi nggak mood bro. Kayak gini bro. Ya gue nggak mau guys. Ya ngilangin rasa sopan santun gue ke orang lain gara-gara orang lain tuh gak respect ke gue bro. Gue nggak mau guys. Ya gue tetap berusaha untuk respect bro, walaupun mereka curangin gue nggak peduli guys. Tapi kalau saya udah bawa guru gue nih ya, aset ini udah kena, gue udah tiba-tiba tuh. Nah ya bang, gue lagi ngecek dulu bang. Lu ngapain di sini bang? Belakang bang. Aduh mati lagi. Still on cooldown. Enemy very close. Gitu no. Guys. Wah ditiarapin oke ya. Kita berdiskusi guys. Slow. Kita balas lain waktu. Sekarang Akan joki bang, nggak peduli gua nggak peduli guys, gua nggak peduli guys. Ya. Nah. Gua mau bikin lagu tempatnya bising pula. Sore. Bisa. Lagu bang. Oke. enemy very close. Ya sabar ya. Di sini bang. Cepet guys. Enemy very close. First blood. Enemy very close. Still on cooldown.
Zona ya, zona ya, zona. Skill on cooldown. Ya. Main zona, guys. Kita balas lain waktu. Sekarang waktunya pizza. Ya, let's go bang Sep, let's go bang Sep, let's go bang. Ya, ya bang, maaf bang, ya bang. Tenang ya. Ya, let's go. Udah capek kan gua ya. Slow ya. Kita tiga. Ya. Pas bang, di bokong bang, awas bang, belakangmu bang, awas di bokong bang. Pintu orang bang. Itu kenapa lagi AFK, drama apa lagi tuh guys? Yes, banyak kali dramanya bro. Gue malah guys, gue mau main banyak kali bro. Apa? Ngejon aja bang juga bang, gak usah, enggak. Itu curang guys, gak ada guys. Zona itu no IP ya, zona no IP itu curang bro. Gak ada. Kalau IP itu supaya itu nembakin gimana guys? Ngomong bang, ya makanya ya. Ya mana udah sini. Ya zona, bapak anak main zona lu. Ada. Ya sabar aja. Gigi bang. Sar bang, nah. Lah kok mana bang? Enemy very close. First blood. Nah, main di zona lagi. Mana dia ya? Tahu aja ya. Skill on cooldown. Double kill. Oke, sabar ya. sabar ya. Chill bro ya. Oke. Ya Bang Sep mana? Bang Sep keluarkan Bang Sep, mau disuruh semua Bang Sep mana? Style mana? Stylemu keluarkan Bang. Oke. Keluarkan guys. Ini udah sini kali guys. Let's go guys. Let's go. Style tabatin go. Let's go guys. 75 guys. Let's go guys. Dari belakang nggak usah dari atas ya. Hati. Habis gue mau
gue udah bokong. Udah ya, thank you guys ya, teman. Anjing nggak mati dia cok. First blood. Wah anjing tuh sama guys, nggak bisa guys. Let's go guys. Mana nih bang Sep ya, let's go bang Sep. Ya, let's go. Kita balas lain waktu. Sekarang waktunya pisah. Ya, let's go guys. Stamina gue udah habis sekali bro. Yes, let's go. Bang Sep mana bang Sep? Let's go bang Sep, yo guru, let's go my guru yo. Guys, gua udah titik menghabiskan darah bro, guys. Gua udah susah sekali guys. Let's go. Pecah satu ya. Bang, dekat mau 2 orang tuh bang, dekat tinggi bang 2 orang bang. Ya. Dalam bang 2 orang nih bang. Dalam 2 orang. Bang. Nggak bisa zonanya gini kali cok. Zona aja bang, sabar. First blood. Bang, sana. Jangan gua tutup lu, Bang. Sabar. No. Tuh, Bang, gimana, Bang? Anjing tuh, Bang. Aduh, bangsat tuh. Anjing tuh. Duh, gagal kita bangset. No guys, kalah kita guys. Udah berusaha bro, gue udah berusaha guys. Ya. Oke. Enggak. Halo. Ini Bang Sep nih, balu Bang Sep. Apa? Kalah kita guys. Gimana bro? I'm sorry ya guys ya, gue udah seberapa mampu gua guys. I'm sorry bro. Udah seberapa mampu gua guys, guys. I'm sorry lah guys. Ya. I'm sorry bro. Gua udah berusaha untuk menggendong guru gua guys. Tapi nggak apa-apa lah. GG guys buat guru gua guys. GG buat Bang Asep guys. Yang udah partner dari gua guys. Sumpah bro. Gua udah seneng kali guys. Walaupun kita dicurangin ya, walaupun apa ya udah nggak apa guys. Walaupun dia nggak respect udah guys. Nggak apa bro. Gue udah nggak semangat pas tadi kayak lah kalau udah jadi kayak ya udahlah, coba kalau nggak panggil Arkana gitu. Oke. Dia menang aja.
Gak apa-apa, kasih menang aja. Kami ikhlas kok. Kami orangnya respect kok. Gak apa-apa udah. GG ya buat mereka guys. GG guys. GG ya buat kalian guys. Musuhnya GG guys ya. Gak apa-apa guys. Udah gak apa-apa ya. Musuhnya GG. Respect. Kelas guys, tepi kelas guys, Arkan Gusra kelas. Ya kelas ya. Keti Arkan Gusra kelas ya. kelas. GG guys. Mantap cok. Aduh kalah kita guys. I'm sorry bro. Gue udah berusaha guys. Gue udah berusaha. I'm sorry guys. Ya mungkin next nanti kalau misalnya gue udah punya PC kita cari match lagi ya. Kita trot lah guys ya. Tuh guys. Soalnya kan gak diubah gue Bisa main gak bot? Bisa main gak cok? Tahan jangan gitu kan. Bisa main atau enggak? Gitu aja cok. Anjing sombong banget, udah dikasih menang gitu kan. Lu tuh harusnya udah kalah ya. Lu tuh udah dis tadi. Dis dari mananya lawak? Orang itu lu setting lawak. Ya setting apa sih? Ya. Itu casternya lu setting biar dibilang dis cok. Skornya lu ubah sendiri, bayangin. Apa sih masa di setting Subasat no Yasin? Skornya diubah anjing sama dia cok. Gila. Coba. Gimana? AQ-nya di mana dah? Bayangin Pah. Oi, gimana nak? Dia lagi menjelaskan tuh. Nggak tahu dah Pah. Oh, lagi menjelaskan. Ya elah, Sep. Menang merayakan kalah menjelaskan, Cok. Aduh. Lawak. Lawak banget ya Anda ya. Iya. Ya, terus Udah lah. sekarang maunya apa? Kan lu udah menang, udah dapat apa yang lu mau. Udah. Iya, Apa? terus Terus apa? apa? Terus apa? Terus apa gimana tuh, Bos? Wah, keten ini. Bos. Terus apa? Kan lu udah menang gitu. Terus apa? Ya kalau gua udah menang bacotan lu? Mana yang tadi bacotan lu tadi mana? Pah, santai, Pah. Pah. Mana? Diam aja terus. Keten ini. Diam terus. Pah, santai, Pah. Keten ini. Gendeng gue berdua, gendeng. Pah, sumpah, Pah. Eleng. Aduh. Mana? Nggak bisa, guys. Kan udah persetujuan duanya. Tadi kan udah udah bilang Mimin juga ya. Ini wasit ya, guys. Ada wasitnya, guys. Mimin nggak bisa berkuasa. Tapi kan gini, kalau misalnya untuk Mimin persetujuan cuma kan caster, emang guys. dari miminnya kan. Mimin cuma caster, nggak bisa. Anjing ngeri nih, Cok. Tai. Celeng ini. Terus maunya gimana? Sekarang Dia maunya juga gimana? boxing aja. Lu Ya udah nanti kita menang, agak kan? Lu boxing udah ya menang orang tuh. dua, guys. Apa? Ambil itu kemenangan lu. Iya, emang gua udah menang, Bos. Lu yang gimana? Ngapain lu nanya? Gimana coba? Ya kan, Pah? AQ-nya di mana, Cok? AQ-nya di mana tuh? Akhirnya di mana dah? Anjing. Bingung tuh dia. Dibahas Akim sama Jona. Apa? Bingung tuh. Apa lagi? Gareth nih juga gimana nih Gareth nih? Yuk. Ngelawak ini. Pah, kasih paham, Pah. Dibilang lawak katanya Red. Lu aja, Pah. Ngelawak. Gimana? Mana? Potong jenggot lu itu, gua gak mau tahu. Potong Lah, jenggot lu. lawak Asep. Lah, kau cukur jenggot gimana coba? Udah kalah Tiba-tiba tadi kena jenggot. dis awal-awal. Ini Gini, kan gua Sep. kasih- Asep. Sep. Kalau mau boxing ayo, ready nih gua. Gimana? Lah, lu kira gua kagak berani? Ayo! Ayo. Kapan? Gas, ayo, sampai kapan? Kapan? Boxing beneran ini, Cok. Lu nya jauh, lu kesini dulu. Pah, gimana tuh, Pah? Boxing lu atau gua, Pah? Diajak boxing lu atau gua, Pah, yang maju, Pah? Nah, kalau sama gue itu nggak setara, paham nggak? Ngerti nggak? Nggak setara gimana tuh? Paham nggak? Gue setaranya sama Andi Cobra, nah ngerti nggak? Ngerti nggak? Paham nggak? Kali kobra gigi lu aja mau patah, no. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Gimana, Nah? Sep? Asep? Papa, lu udah tua, Papa. Ya. Santai, Iya, Pah. iya, sama Biar di gua boxing. aja, Pah. Ini serius nih, Cok. Ini serius nih. Boxing beneran nih.
Gimana? Serius. Iya. Oke. Dia Gua dia mau yang ngajak boxing dia, Bang. kalau yang Bang. di- Bang siapa nih? Bang Subasa. Dia yang Ya, ngechat kenapa? yang ngechat duluan dia tuh, Bang. Dia nggak terima kan? Gua mau boxing kalau yang Oh. pertandingan tadi lu didis. Gua baru mau. Yang mana bisa lawak. Ya mana bisa kayak gitu, Disna? Apa? Di mana ya? Iya. IQ-nya di mana ya? IQ-nya di mana Lah, dah lu udah Asep ini, curang. Cok? Lu udah curang ya dari kemarin lu tuh mainnya curang. Lu Lawak, harus lawak. Menyesuaikan sama prosedur peraturan. Lu bisa baca peraturan kalau lu monyet. Gedean ini. Lawak ini orang, Cok. Jeng, Ah, udahlah, nggak Cok. bisa dibilangin apa lu? Ngomong IQ gak punya IQ monyet. Kalau IQ, nih, kalau lu monyet bisa denger peraturan gak? Gak bisa denger berarti lu monyet. Lah aturannya gimana sih, Sep? Pah. Gimana Gua sih? selesaiin di luar aja, Pak. Udah, gua mau off live, Pak. Selesaiin di luar aja, Cok. Udah, Pak. Dan Pah. Anjing lu. Anjing ini Asep nih. Boxing beneran ini anjing sama dia, gue, Cok.